We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Labing unang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagtuki sa nagkalain-laing aspito sa pagpalambo sa nasod. Naglakip kini sa turismo, teknolohiya, agrikultura, agrarian reform, panglawas, overseas Filipino workers, enerhiya, farm-to-market roads ug daghan pa. Usa sa isyutan ni Marcos mao ang pagpaligon sa sektor sa turismo nga usa sa nagpatuyok sa ekonomiya sa nasod. Gipahibaw sa Presidente nga banhawon ang Kadiwa Center diin mapalit sa mga lungsuranon ang mas barato nga mga presyo. Apan iyang giangkon nga dili kini mapatuman sulod lang sa usa ka adlaw. Bahin sa infrastructure projects, gipalanog ni Marcos nga ipadayon ang mga proyekto ubos ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa bahin sa Agrarian Reform Program, iyang giawhag ang Kongreso nga mupasar og balaod nun nga mupatuman sa moratorium sa ilang amortization kung bayranan sa luna nga ilang gikuha. Aron ang gahin nga ilang ibayad sa amortization, ilang magamit sa pag-ugmad sa luna nga ilang gitikan. Lakip sa iyang gipahibaw nga kapin sa 1 ka milyon ka mga 4-piece beneficiary nga gitangtang sa talaan human sila mitapos sa kakabos ug makabarog sa ilang kaugalingon nilang tiil. Ipadayon kini ni Marcos aron mas daghan pa ang makabenepisyo niini. Nagplano usab si Marcos nga mubukas og mas daghang international airport aron mapaluag ang mga international airport karon kasamtangang napuno-puno na. Gipasalig usab ni Marcos nga wala nay lockdown nga mahitabo tungod sa kadaot nga mahatag niini sa ekonomiya sa nasod. Hinuon mas paligunon sa administrasyon ni Marcos ang healthcare system sama sa pagbukas ug mas daghang rural health unit nga may mga doktor, nurses, medical technologists ug uban pang mga health experts nga mobisita sa mga rural health units kaduha matag semana. Aron ang mga lungsuranon dili na kinahanglang mobisita pa sa mga tambalanan. Giawhag usab ni Marcos ang Kongreso nga moduso sa 20 ka mga balaod nun. Naglakip kini sa ROTC, pagpalambo sa water resources o renewable energy. Apan gusto usab ni Marcos nga tun-an ang pagbanhaw sa nuclear energy gamit na ang modernong teknolohiya aron mapabilin ang kaluwasan niini. Gusto usab ni Marcos nga ipatuman ang right sizing sa mga kawani sa kagamhanan. Mga militanteng grupo mipahigayon og lihok protesta nunot sa pagpahigayon sa labing unang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano ang report? Buntag pa lang, nagtigom na ang mga miyembro sa nagkariang militanteng pundok sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo. Dala nila mga placards, nagmarcha sila agi sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Dan Culon.
Dinhi, nagpahigayon sila sa ilang programa diin mibat-bat ang mga representante sa matag grupo. Gilangkuban kini sa grupo sa matinunan, mag-uuma, trabahante, vendors ug ubang mga progresibong grupo. Si Nick Abasolo, leader sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, mipadayag sa ilang mga sentimiento. Kaming mga mag-uuma no, padayon gihapon mi nga nagatubang og hulga no, isgutanan sa amo ang pagtikad ug pagpakabuhi sa yuta tungod sa mga programa sa gobyerno ron nga ilang gipatuman no. Kining kuyanap kayo ang land use conversion. Lakip sa gisinggit sa mga realista ang paghatag ug pagdagad sa mga problema karon. Sa nasod apil na ang sweldo sa mga mamumuo, kamahal sa presyo sa mga palaliton ug uban pa. Wala gyapon gipamino sa gobyerno ug usa niini ang pagkontra sa pagsaka sa presyo sa lana nga dakong problema sa mga driver. Among gihagit siya nga kung tinuod nga iyahang palambuon ang industriya sa atong pagkaon, dili lang maghisgot siya sa iyahang mga programa nga wala niya tugkad no sa ugat hinungdan unsa man gyoy panginahanglan sa mga mag-uuma karon. Samtang nagmalinaw na hinuon nga natapos ang rally nga gipahigayon ug walay nitumaw nga problema. So far naman po, nakita po naman natin, tayo mismo witness po na generally peaceful po tayo. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, kasong parricide ang gisangat batok sa American National human gitumpok nga mipatay sa iyang asawang nurse sa ilang Pinoy-anan sa usa ka subdivision sa Barangay Hunob sa Dumaguete City. Ani ang report? Giila ang akusado nga si Daniel Lawrence Glazer nga giingong mipatay sa iyang asawang nurse nga si Maribel Glazer pinaagi sa pagpangdagmal. Gisangat sa Valencia Police Station sa Provincial Prosecutor's Office ang kasong parricide batok sa langyaw, lakip sa gikiha ang gitumbok nga kabit sa langyaw. Mato di Police Major Roger Quijano, hepe sa Valencia Police Station, nga ang kaso nga gisangat subay sa kutay sa mga ebidensya nga nagtumbok sa American National ug sa iyang kabit sa kamatayon sa nurse. Apan nasagmuyo si Quijano, human gibuhian ang mga respondent, human ipailawom ang duha sa regular preliminary investigation inay inquest proceedings. Dili na kinahanglang musang at pa ang kapulisan og whole departure order tungod kay nahibaw na niini ang embahada sa Estados Unidos. Nagtuo ang kapulisan nga gipatay ang biktima sa ilang Pinoy-anan sa usa ka subdivision sa Barangay Hunob sa Dumaguete City apan gilubong dito sa lungsod sa Valencia. Naugkat ang patayng lawas sa biktima ni atong Hulyo 19, Martes sa gabii. Missing sukad pa ni atong Hulyo 16 ang biktima nga mauusab ang adlaw nga nakit-an ang foreigner nga miadto sa ilang luna sa Valencia diin naugkat ang lawas sa biktima. Nailo sa 32 anyos nga nurse ang iyang duha ka mga anak babay nga nag-edad og 7 ug 9 anyos. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Sangpot sa aksidente sa kadalanan tali sa duha ka mga motorista nga giingong nakainom og ilimnong makahubog sa Laray, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay kaganihang kadlawon. Giilang duha nga sila si Jovic Pitugo, 19 anyos, ug Fidel Minguito Jr., 32 anyos. Ang parehong nahiagom og mga samad sa lawas. Sa kisusi sa kapulisan, padung na mupauli ang duha apan kalit lang giingong milapas siyang gisubay nga lane si Minguito. Hinungdan nga nabangga kini sa motorsiklo nga gimaneho ni Pitugo. Ang duha nada sa tambalanan. Nagpabilin sa ospital sa Lapu-Lapu City katong bag-ong natawo nga baby girl nga giabandonar sa iyang inahan sa Barangay Paho. Adunay report si Nico Sereno. Yeslan gisud sa usa ka sako ug giabaatan pa ang naong nining baby girl nga nakit-an niadtong Sabado sa hapon sa Lapu-Lapu City. Karon nga dun. Sa bakante nga yuta sa Sangi, Barangay Paho, usa ka tricycle driver nga padung mutubag sa sugo sa lawas ang nakabantay sa bata mga alauna sa hapon ni adtong Sabado. Nakuryoso kini human makadungog sa hilak sa bata. Gisud sa gamayng sako o giaksyonan pa pagbaat ang naong. Na-report kini ngadto sa barangay kun diin ang kapitana mismo ang nangunay pag-atiman sa bata aron madala sa ospital. Pag aksyon niya gubo sa iyong burol,
nakadungog siya na bata nga ni tingog. Niya naglibog siya nga asam to dapit ang bata. Nibalhin na sad siya sa lain nga lugar. Ni action siya subo na say bata. Ang iyang gibuhat, nagkuha siya kahoy. Iyang gipang dukdok. Iyang gipang dukdok ang kuan nga naabay mo react. Bana-bana sa mga otoridad, kapin sa simana pa human gihimugso ang baby girl. Ana-ana siya karon giatiman sa Lapu-Lapu City Hospital. Nagka-impeksyon ang bata ug giingong nagka-sepsis ug nagka-jaundice, maong gi-monitor ang iyang kondisyon. Nabantayan sab nga may mga samad ang bata sa buko-buko niini. Nana siya laboratory, magpa-blood culture siya o TB test. Nya ipa-check man dyan ang bata before na ipagawa sa CSWD. Dire ko gahapon sa hospital, nag-sepsis dyan ang bata. Pero so far, okay naman yung kondisyon. Pero mao lagi na sa akong gisulti nga sa permero, tibok adlaw din siya nga sigid katulog. Kaganiha gisusi usab sa labaw sa City Social Welfare Office ang bata, subay sab sa mando sa mayor. Mato di Junard Abalos, sa higayon nga ma-discharge na ang bata, ibalhin kini sa pribadong pasilidad aron maatiman kini. Sa custody sa bata ato na ning gi-process karon sir o metabo ani namatay ka tie up nga kaning malag facility no da nga magilahang magilaha di cater to mga foundlings. But kani we were discussing basta bunyagan sa nato daan sa nato i-refer. Padayon karon ang investigasyon ug pagpangita kung kinsa ang inahan nga nagbilin sa bata. Lakip sa gitan-aw kung may CCTV ba sa palibot. Ingon man ang pagpasusi kung may mga talianak ba nga mga babae, depende sa records sa sentro. Nakablatter na atong gibuhat karon no, atong sabayon tanang records sa kanang atong barangay no, kanang mga nagprenatal nga mga buntis no, tanang mga nagprenatal atong i-check ang records, we'll go back to it. Tao na to kinsa ni mga nanganak ani mga buwan na, then we will go to them. Sa pagkakaroon lang, daghan na kuno ang may-express og interes sa pagsagop sa maong bata. Apan gipasabot sa CSWD nga musubay og taas-taas nga proseso ang adoption process. Lan? Daghang salamat, Nico Serino. Mga mulupyo sa sitio San Miguel, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, nga apektado sa nag-ungo nga demolisyon nang andam na sa paghimog mga pamaagi aron dili mapatuman ang paguba sa ilang mga Pinoy-anan. Ani ang report. May bisita sa sitio San Miguel, Barangay Apas silang Vice Mayor Raymond Garcia o Konsehal JP Labella aron pasaligan ng mga mulupyo nga suportahan ang mga lakang pagpugong sa demolisyon. Gikatakdang modusog resolution sa konseho aron mapalig-on ang ilang awhag sa court sheriff ug sa mga law enforcers nga dili una ipatuman ang demolisyon samtang giresolbar pa ang kaso sa korte. Nanginlabot ang City Hall sa isyu sanglit mga mulupyo man sa syudad ang apektado. Hangyo may nga before sila maka-demolish, ilang i-take into account nga naay duha ka kaso that is still pending in court no sa branch 9 ug sa branch 12. My father has always been fighting for this residence here sa Apas. So this is why I am here. Vice Mayor is here because we are here to support these people. Samtang gibarugan sa mga mulupyo nga iya sa gobyerno kaniadto ang luna nga giokupahan sa mga kanhi pulis ug mga sundalo nga miserbisyo sa nasod. Ulahi na dihang nasayod sila nga adunay private claimant sa luna. Nabalaka mga mulupyo sanglit sugod karong adlaw hangtod na sa Agosto 5 giingong ipatuman ang demolition order. Gusto na mo mapakita nga kami tanan nagkahiusag yun. Nang hinahanglan jud mi unta BBM kay kama namong gibutar og si Sara nga imo ming tabangan og imo ming anhion kay para masulban na niyang problema. Kauban si Philip Patricio o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Pulis nga napatay sa mga rebelde atol sa ilang humanitarian activity napahiluna na sa katapusang dayon. Samtang mipahigayon og subsob nga pakisusi ang kapulisan sa Palo Leyte sa vehicular accident nga naglambigit sa usa ka patrol car. Niyang report ni Femery Dumabo. Gilubong nagahapon si Patrolman Mark Mongge nga nakala sa tulsa sa nukleay sa mga bala batok sa mga rebuilding pundok nitong Hulyo 16 sa lungsod sa San Jose de Buan sa Samar. Samtang nipahigayon og humanitarian activity. Dungan sa paglubong, indignation rally gilusad sa pipila ka advocacy support groups ug peace advocates sa Eastern Visayas batok sa kalihukan sa terorista. Gihatod si Mongge sa lubnganan sa iyang kabanay, mga higala ug kauban niya sa serbisyo.
May financial assistance nga gitunol alang sa pamilya gikan sa PNP ug sa iyang kaubanan. Sa laing bahin, nimando ang Leyte Provincial Police Office nga susiho ng vehicular accident netong Biyernes nga naglambigit sa usa ka patrol car nga gidestino sa pagbantay sa hayay ni Mungge. Sa kuha sa CCTV footage, makita nga kalit lang untang may U-turn ang patrol car sa daan sa Palo, Leyte. Dihang gidasmagan kini sa usa ka motorsiklo nga gingong kusog ang dagan. Ang motorista ang namatay. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Pagbaglungkam sa tulo ka masuspitsadong kawatan sa usta ka establishmento sa Dakbayan sa Karkar na Holy Camp. Nasikop ang tulos sa hot pursuit operation ug nasuta ang duha kanila mga minor de edad. Sa kwa sa CCTV footage sa establishmento sa Barangay Poblasyon 3, Karkar City. Niadtong Biyernes sa hapon nga hinay-hinay nga misod ang duha og mitakilid aron dili mabantang apan. Nailhan naghapon sila gila ang usang kauban sa duha ka minor de edad nga si JM Caballes, 18 anyos. Gayong nakuha sila og salapi nga mo kantidad og 38,000 pesos og cellphone. Kasong robbery ang gipasaka patok sa mga suspitsado. Gibantayan sa Talisay City Police ug sa City Toda ang mga dapit sa Dakbayan kung ugaling adunay ilusad nga lihok protesta sa Dakbayan subay sa unang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang report ni Femari Dumabo. May giandam nga team ang Talisay City Police kung adunay ilusad nga lihok protesta sa busy nga kadalanan sa Dakbayan sa Talisay. Apan way nadawat nga taho si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga adunay pundok nga mopaygayon og lihok protesta dungan sa zona. But still our team na monitor good no if ever naagi grupo but as of this time wala. Moabag usabang City Toda sa kapulisan pagbantay kung adunay lihok protesta aron way mabalda nga dagan sa trapiko. We will exercise maximum tolerance no tagyapon na silang tagaan og tsansa no sa atong team is maximum tolerance kita sa mga rallies. Samtang nang hinaot ang pipila ka mga Talisaynon nga ilakip sa unang zona sa presidente ang iyang mga saad diyang nangampanya pa siya. Ni ubos-ubos na ang presyo sa gasolina. Munay akong nakuanan ako nya napagi lain nga kuan ang mga iyangungo sa mga katigwangan nga mahinayon nga mataas ang ilang ayuda. Buramag naghitak ang mga droga. Nadunggan ako nga gikan sa Netherlands katong ecstasy nga worth 5 million. May gani na nasakpan to. Kana kuangan gyud ang atong driver war on drugs. Ang akong obserbasyon ni Presidente Bongbong maayo man siya maantag ang paninguha unta namo nga kanang mga palitonon muus-usog may man ba nga mapresent umahan sa una ba nga ang mga palitonon barato kayo at so na niya ma'am nga para madungog na to ang iyang katong gipanaad nga mahimo niya. Panginaw to sab sa mga batanon nga di sila hikalimtan. As part of the youth, kanang more of kanang educational system, kanang improvement sa kanang mga subsidy sa mga public schools. Also, since youth is, of course, kanang pag-asa ng bayan, we should focus more sa students. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giumol sa Talisay City Police ang usa ka team nga mao'y makikalayon sa Talisay City Disaster Team. Tumong nini alang sa mas paspas nga kalamigitan kon motubag og alarma ang City Disaster sama sa aksidente sa kadalanan ug mga katalagman sama sa landslide ug pagbaha nga sagad masinati ato sa kusog nga pagpundak sa ulan. Ito sa atong mga baybayon karon ug sa mga sa atong river din in case na ay overflow na nata in support sa atong city disaster. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, sa Agosto 22 na buksan ang klase. Apan hangtod karon wala pa maayo ang mga classroom. Si Chelo Valiena sa report.
Sa Gilungsuran Elementary School sa Barangay Siapo sa lungsod sa San Jose, dayag gihapon kaayo ang makaluluoy nga kahimtang sa ilang school building nga nahapay ang atop tungod sa bagyong Odette. Daw gikunis-kunis ang mga classroom sa grade 1 ug 2 nga anaaluyo sa stage. Mga trases na lang usab ang nagbarog sa karaang mga school building nga giguba ni Odette. Way magamit nga classroom sa pagbukas sa klase sunod buwan o sa full face-to-face classes sa Nobyembre 2. Nagsilbing classroom sa mga tinunan sa miaging limited face-to-face classes, mao ang waiting shed ug ang intablado sa tunghaan. Katong face-to-face pa mo, katong limited, asa man sila klase? Ari sa kuan, kitchen og sa kubo. Samtang giayom-ayom na ang Marcos Building sa Siapo Elementary School nga giguba gihapon ni Odette. Gawas pa, may mga classroom usab nga gato kun mag-uwan. Kasamtangan unang gamiton sa mga klase sa elementarya ang gubaon nga mga school building sa Siapo National High School nga gitakda untang ipaguba. Priority mo ining kuan kay ang ila ding isunod is pinaka-pobre nga municipality gisugod nila. Sa pagkakaron gitataw sa in charge sa 2nd Engineering District sa DPWH Negros Oriental nga wa pay gahin nga magamit sa pagpaayo sa mga classroom sa Siapo o Ginlongsuran Elementary School. So far wala pa ni siya kuan allotment for repair. Oo, as of now wala pa sir. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bistak. Mga opisyales sa Mandaue City malaumon sa proyekto ug mga tinguha sa Administrasyong Marcos. Sa State of the Nation address sa Presidente karong hapon, lakip sab sila sa nakamonitor. Labi na sa gihanay niini nga mga programa ug palisiya alang sa nasod. Si Mayor Jonas Cortez naglaom sab sa gihanay ni Presidente Marcos ug nang hinaot nga matuman ang mga gisaad niini. Yung mga plano unsaon paghawas sa kalisod ang mga kaigsuuna nato, paghatag og trabaho, paghatag og baratong pagkaon sa masiyang gisaad sa during his campaign. Expect ang kaning pandemic recovery ug ang economic plans niya for sa atong nasod. Para nako dako kay nag-impact especially with the kaning rising prices. Nanginahanglan og 10 bilyones pesos kagahin ang Department of Education sa Region 7 aron mapabarog pagbalik ang hingpit nga naguba nga mga classroom sa mga tunghaan sa Region 7. Anang report. Estimated budget nga akong request is nikabad yung mga 10 billion. Gipasabot ni Director Salustiano Jimenez, Regional Director sa Department of Education sa Region 7 nga ang 10 bilyones pesos mao'y banabanang kantidad aron mapabarog pagbalik ang 2,500 ka classrooms nga naggusbat sa bagyong Odette o dili na gani magamit. Musumada kini sa 5 bilyones pesos kung ang pagpatukod sa bagong classroom kantidad gikan sa 2.2 milyones ngadto na sa 2.5 milyones pesos. Gamiton usab kini alang sa repair kung pag-ayong-ayong sa kapin 5,000 ka classroom sa Region 7. Tagtunga sa milyon ka pesos usab ang gitagana ubos sa gipangayong gahin pag-ayom-ayom sa mga classroom. Apan matod sa direktor nga maglisod sila sa pagpagawas og gahin alang sa mga highly urbanized cities, first-class municipalities hangtod na sa fourth-class municipalities tungod sa mandamus ruling. Ang mandamus ruling, matod ni Jimenez, nagbando kanila nga mutabang lang sa mga lungsod nga 5th o 6th class. Katong mga first class, second class, third class, fourth class municipalities, so they have to one of their own sa mga infra. No, mao na so 5th o 6th class ra ang pwede kuan sa national government. Ubos sa mandamus ruling, dako nga pahat sa nasunong gahin, gibahin-bahin na sa lokal nga kagamanan pinaagi sa national tax allotment nga kaniadto internal revenue allotment. May gihatag na hinuon nga 600 milyones pesos nga gahin ang DepEd National sa DepEd Central Visayas nga giapod-apod usab sa 20 ka schools division. Samtang laing 123 million pesos usab ang gigahin aron ihulip sa nagubang self-learning modules sa bagyong Odette. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bistak. Kini ang atong latest weather update, Monday, July 25, 2022.
Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 390 kilometers sa may silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Base sa atong latest na data o analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Ang weather conditions sa tibuok Visayas makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tangtanan. Hilom lang og tago ang gihimong investigasyon sa milangkob sa the cause of Venerable Archbishop Teofilo Camomot sa giingong pipila ka mga milagro tungod sa pangamaan ni Arsobispo Teofilo Camomot. Ani ang report. Gasugod na ug apod-apod ang the cause of Venerable Archbishop Camomot sa mga prayer cards nga magamit sa mga deboto aron makapangilaba sa tabang sa arsobispo. Sa prayer card, adunay gisukip nga gamayng third relic nga kabahin sa mga butang nga gigamit kaniadto ni Camomot. Wala na itataw ni Father Mar Balili, Vice Postulator for the cause of Venerable Archbishop Camomot, kung ang gisusi nila karon nga kaayuhan. Aduna bay mga timaan aron matawag kini nga milagro. Practically, we work discreetly, especially sa mga miracles kay we might create false hope sa mga katawhan. Secondly, also, we do not want to preempt anything na dili tinuod. So, we will have to be as strict as Rome itself in considering things as miraculous or not. Dili ta magpatuya. Samtang gipahibaw ni Arsobispo Jose Palma nga karong bag-o lang nakigtagbo sila sa mga doktor sa Sugbo. Iyang gipasabot nga ang mga doktor maoy makatabang pagtino kun ang usa ka pasyente nga naayo mupasarba sa lagda nga matawag kini og milagro. Shall we say healing, no? May pass for the criteria of being a miracle. Mitambong sa dinner symposium uban sa Simbahang Katoliko sa Sugbo, mao ang mga doktor nga oncologist o cardiologist. So that they can help us promote, and of course if they could also identify some cases that would be good enough to be presented as miracles. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. At ang ikarong gabi sa nagpadayong istorya ni Lolong, nagtabon sa iyang naong si Lolong og nakig-away batok sa mga croc hunters aron maluwas ang mga buaya. Samtang magpagawas sa iyang kahiubo si Donna ngadto sa iyang bana, gumikan sa vigilante masked man. Matubsad ni Armando nga dunay nanghilabot sa iyang mga tao sa shipment sa mga buaya. Gumikan niini magpatawag og press con ang magtiayon. Samtang himpit ng gibiyaan ni LCC Martin taliwa sa kampanya sa Ulitaw. Bayran sab ni Martin si Lucas aron patyon si Lolong. Ug tungod diini, anaa sa kakuyaw ang kinabuhi dili lang ni Lolong, kundi apil na usab si Bokyo apan suklan kini ni Lolong. Unya magkaatubangay sa labing unang higayon sila si Lucas ug ang masked man. Mao mga kapuso, ayaw si Piata ang istorya sa kinabuhi ni Lolong. Matagabi, Lunes hangtod Biyernes human sa 24 oras. NCAA Women's Volleyball, may bag-o na nga mga rayna. Atos lang ilailahon sa report ni Nico Sereno. The MVP is fired, a service ace! Kinihuman nagmalampuson ang College of St. Benil Lady Blazers sa ilang sangka tali sa Arellano University Lady Chiefs sa Game 2 sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Finals. Sa unang set, gipakita sa Lady Chiefs kung nganong sila ang 3-time defending champion, sikit kaayo ang away, apan nalabuan sila sa Lady Blazers 26-24. Ngiti sila, ibig sabihin mas confident sila at mas alam nila kung ano yung gagawin. Apan sa Game 1, kalit nga naluya ang Lady Chiefs, maong nahimong one-sided ang Set 2 ug Set 3 sa score nga 25-12 ug 25-9 pabor sa Lady Blazers aron makuha ang titulo. They are back on top of NCAA Volleyball. Gideklarar sa Season 97 MVP ang Lady Blazer nga si Maika Go.
Finals MVP usab ang teammate ni ini nga si Gail Pascual. Samtang Rookie of the Year si Catherine Santos sa San Sebastian Lady Stags. Coach of the Year ang head coach sa Lady Blazers nga si Jerry Yee. Ang malampuson nga pagpahigayon sa NCAA Women's Volleyball Tournament nahimong posible sa panagtambayayong sa NCAA member schools ug sa GMA Network pinaagi sa Synergy Sports. I would like to thank everyone who supported the NCAA season, especially the policy board members who guided us throughout the season, and Sir Oli Amoroso, the GMA, for making our tournaments very exciting, and for all the support and branding and promoting the NCAA. Also, I like to thank also CHED. Siyempre, they took the initiative na ito, return to competition. They prepared the guidelines for us. That's why we're here. Again, collegiate sports is back. Maganda rin ang volleyball, suportahan natin. Isa to sa mga kasi nagiging popular na ngayon sa Pilipinas, no? Lalo na pag napunta yung mga sa commercial. So dito pa lang sa collegiate, makikita nyo na kung bakit sila napupunta sa commercial. Dito pa lang makikita nyo na yung galing nila. Kung init ug kulbahinam ang season 97 sa NCAA, mas atangan pa ang mga pasabog sa NCAA season 98 nga makita gihapon dinhi sa GMA Network. Very happy ang GMA Network, no, lalo na ang Synergy production, no, for this season because ang daming revelation tayong nakita. Marami palang fans ang women's volleyball players. Ito palang ipatikim kung kuan man yan kasi sa season 98 expect a leveled up women's volleyball game. On top Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tatak Batang Bisdak, kining Bibong Chikiting nga nailagmikan sa pagkamit og mga lawom nga binisayang pinulungan ato siyang moving up ceremony speech. Atong ila-ilahon ang Batang Bisdak pinagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Sagad sa mga bata karong panahona, labihan ka maayo mo istorya gamit ang English language. Kini gumikan sa kanunay nilang pagka-expose sa gadget, diin sagad tan-awon ang mga langyaw nga nursery rhyme. Apan, lahira kini usa ka chikiting. Bisita, classmate, mayong adlaw kanarang tanan. Karon, ang pinakamadating adlaw na to, isip sa kadyante sa kindergarten. Dako kay pasungok sa pag-abi-abi. Gamit ang mga laglom nga binisayang pinulungan, daghan ang nabilib sa kabansay niya atol siyang pagpaambit sa iyang moving up ceremony speech. Ang Bibong Chikiting sa maong video, giila nga si Prince John Miquiabas, 6 anyos, tinun-an sa Raimundo Barinan Elementary School sa Lanao del Norte. Bisan pa man nagkayungit na kini og storya, apan padayon gihapon siya sa iyang speech. Sigon sa proud mom nga si Jevelyn Miquiabas nga maoy mikuha sa maong video, gigiyahan ang iyang anak sa iyang magdutudlo. Iyang advisor ninghatag og kanang speech. Then ako siyang gitudluan sa balay sa dili pa siya matulog. Then inigmatag buntag sayo sir sa di pa po siya maligo, ako po siyang praktisan. Sa linghod nga pangidaro ni Prince, dayag na kaniya ang mahinungdanong pag-ila sa atong kaugalingong pinulungan. Kay siya usa ka proud batang Bisayang dako. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Aron lang makakita ug makapaminaw sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diha sa dako nga LED screen sa gawas sa Mandawi City Hall, mituy og gayud pag-adto si Tatay Dante. Kinibisan og pipila ka kilometro pa ang distansya sa iyang panimay gikan sa City Hall nga nagpakita sa live streaming sa SONA. Samtang kining tagalungsod sa Konsolasyon nga si Nicasio Sanchez Jr. mihurong sa paborito niyang bake shop sa Mandawi City aron makasnack samtang mag-monitor sa SONA. Ang maong bake shop usab, imbis nga kanta, mas gipili nilang makita sa ilang TV screen ang live streaming sa SONA. Matod sa mga trabahante, mas girahan sila nga makadungog kung sa plano ni Presidente BBM alang sa tanang Pilipino, ilabi na sa sumbong. Nausab uban nga mga trabahante nga mituy og hunong at tubangan sa bake shop aron makitanaw sa SONA.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merolina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.